22 मार्च 625 ईस्वी हफ्ता के दिन गज़वा बदर के पूरे एक साल और एक हफ्ते के बाद कुफ़ारे मक्का 3000 का लश्कर लिए 700 मुसलमानों के खिलाफ ओहद के मकाम पर खड़े थे। ये पहला मौका था जब अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी जंग के मैदान में क़यादत कर रहा था और जीत के लिए अपनी फौज की अक्सरियत और काबिल लेफ्टिनेंट्स की वजह से पुरअज़्म भी था। दूसरी तरफ मुसलमान कम तादाद के बावजूद कुरानी आयात का नारा बुलंद कर रहे थे, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है और वो क्या ही अच्छा हिफाजत करने वाला है। सामईन, अबू आमर नावी जो मक्का से अबू सुफियान को ये तजवीज़ दे के आया था कि जंग से पहले कबीला औस के नए होने वाले मुसलमानों को खिताब का उससे मौका दिया जाए, क्योंकि वह समझता था कि उसके असर से वो मुसलमान रसूलुल्लाह को छोड़ के उनके साथ वापस आ मिलेंगे। लेकिन वक्त आने पे जब वो आगे बढ़ के कबीला औस को खिताब करने आया तो कबीला वालों ने पत्थर बरसा के वापस भगा दिया। नावी की नाकामी के बाद दोनों तरफ से तीरंदाज खुल गए। ये कुरैश के 100 तीरंदाजों और मुसलमान तीरंदाजों के दरमियान एक किस्म का मुहाज खुल गया। मुसलमान तीरंदाज जो या तो अनैन पहाड़ी पर थे या मुसलमानों की अगली सफ में मुंतशिर थे। कुरैश के तीरंदाजों की आड़ में खालिद ने अपने दस्ते के साथ मुसलमानों के बाएं बाजू पर हमला करने के लिए पेशकदमी की, लेकिन मुसलमान तीरंदाजों की तरफ से हमले के बायस वापस मजबूर हो गए। तीरंदाजों की मसरूफियात खत्म होते ही मैदान जंग में अगला मरहला दोनों फौजों के चैंपियंस की सिंगल लड़ाई का मरहला था। तलहा जो कुरैश का मियारी अलंबरदार था सामने से निकला और पुकारा, मैं तलहा हूँ, अबू तलहा का बेटा, है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके। उसके चैलेंज पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकले और इससे पहले कि तलहा एक भी ज़रब लगा पाता, हजरत अली ने अपनी तलवार से वार किया और उसे गिरा डाला। तलहा सिर्फ जख्मी था और जैसे ही हजरत अली ने दोबारा वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई, तलहा ने रहम की दरख्वास्त की। हजरत अली ने फौरन मुंह मोड़ लिया। ताहम बाद में जब आम मसरूफियात जारी थी, जख्मी तलहा को मुसलमानों ने वापस रवाना कर दिया। तलहा के जवाल पर एक और काफिर आगे आया और कुरैश का झंडा उठा लिया। उस शख्स को हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल किया। जैसे ही हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कत्ल किया, उसे कुरैश की सफ़ों के पीछे खड़े उस वहशी ने देख लिया जिसे हिंद की तरफ से चैलेंज मिला था और सोने जवाहरात का लालच दिया गया था। वहशी चुपके से दाएं तरफ बढ़ने लगा ताकि हजरत हमजा के पास पहुंच सके। अब सिंगल मुकाबले ज्यादा आम हो गए। यके बाद दीगरे तलहा के रिश्तेदार आगे बढ़े और यके बाद दीगरे मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार से कत्ल हुई। सामईन, अबू सुफियान भी सिंगल मुकाबले के लिए आगे बढ़ा। उसका सामना हंदला बिन अबू आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ। अबू सुफियान ने हंदला रजी अल्लाह तआला अन्हु को नीचे गिरा लिया। इससे पहले कि अबू सुफियान अपना नेज़ा इस्तेमाल करता या अपनी तलवार खींचता, नीचे गिरे हंदला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने घोड़े की अगली टांगों पर वार किया और अबू सुफियान को नीचे गिराकर जख्मी कर दिया। जख्मी अबू सुफियान नीचे गिरा और मदद के लिए आवाजें देने लगा। उसकी मदद उसके एक साथी ने की जिसने आके हंदला रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। अबू सुफियान कुरैश की सफ़ों में पीछे हट गया। सामईन, कुरैश का एक और जंगजू जो आगे आया वो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा अब्दुर्रहमान था। उसने अपनी सफ़ों के अगले दर्जे से बाहर निकलकर हस्बे मामूल चैलेंज दिया। उसके बाद उसके वालिद अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार निकाली और उससे लड़ने के लिए मुस्लिम सफ़ों से आगे बढ़ने की तैयारी की, लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। ये अब्दुर्रहमान बाद में इस्लाम के सबसे बहादुर जंगजुओं में से एक बन गया और शाम में मुसलमानों की मुहिमात में शान व शौकत हासिल की। उन सिंगल मुकाबलों के फौरन बाद लड़ाई आम हो गई और दोनों फौजें आमने सामने हो गईं। मुसलमान तलवारबाजी और शुजाअत में बरतर थे, लेकिन कुरैश तादाद की वजह से फायदे में थे। जो जो मसरूफियत आम हुई, खालिद ने मुसलमानों के बाएं बाजू की तरफ हमला करना चाहा, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, लेकिन ऐनैन पहाड़ी पर खड़े मुसलमान तीरंदाजों ने उन्हें दोबारा पीछे हटा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस कार्रवाई में कुरैश के आम लोगों पर तीर बरसाकर हिस्सा लिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुस्लिम फौज के बाएं किनारे के करीब लड़ रहे थे।
اب تک انہوں نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور تیسرا شخص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہوا پایا، سبا بن عبد العزا نامی شخص، جسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ میرے پاس آؤ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا، اے چمڑا کاٹنے والی کے بیٹے، میرے پاس آؤ۔ سبا کی والدہ مکہ مکرمہ میں ختنے کا آپریشن کیا کرتی تھی۔ سبا کے چہرے کا رنگ اس وقت چمک اٹھا جب وہ اپنی تلوار کھینچ کر حضرت حمزہ پر چڑھ دوڑا۔ جب دونوں آدمی تلوار اور ڈھال سے مقابلہ کرنے میں مصروف تھے تو وحشی پتھروں اور جھاڑیوں کے پیچھے رینگتا ہوا حمزہ کے قریب پہنچا۔ آخر کار وہ برچھی کے دائرے میں آ گیا اور تجربہ کار آنکھ سے اپنے اور اپنے شکار کے درمیان فاصلہ ناپا۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور پھینکنے کے لیے اپنا برچھا اٹھایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبا کے سر پہ جان لیوا ضرب لگائی اور سبا حضرت حمزہ کے قدموں میں ڈھیر ہو کر تڑپتے ہوئے مر گیا۔ بالکل اسی لمحے وحشی نے اپنا برچھا پھینکا۔ نپے تلے انداز کے ساتھ پھینکا گیا ظالمانہ ہتھیار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جا لگا اور ان کے جسم میں سے گزر گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی کی طرف مڑے اور غصے سے گرجتے ہوئے چند قدم ان کی طرف بڑھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرنے سے پہلے چند قدم ہی صرف چل سکے۔ وحشی اس وقت تک انتظار کرتا رہا جب تک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں تمام حرکتیں ختم نہ ہو گئیں، اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور اپنا برچھا باہر نکال لیا۔ اس کے بعد وہ لڑائی کے مقام سے چلا گیا۔ وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ وحشی اپنی زندگی میں مزید لڑائیاں لڑے گا، لیکن عظیم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مزید لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ سامعین، دوسری طرف قریش کی فوجیں ڈگمگانے لگیں اور مسلمانوں نے اپنے حملے میں مزید زور دیا۔ جب قریش کے کئی بڑے یا تو مارے گئے یا زخمی ہوئے تو ان کا جھنڈا ایک غلام نے اٹھا لیا، یہاں تک کہ وہ بھی مارا گیا اور جھنڈا دوبارہ گر گیا۔ اس کے گرتے ہی قریش ٹوٹ گئے اور بے ترتیبی سے بھاگ گئے۔ قریش کی صفوں میں اب مکمل خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، لیکن قریش نے ان کے تعاقب کرنے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قریش کی عورتوں نے دیکھا کہ ان کے مردوں پر کیا گزری ہے تو وہ بھی دوڑنے لگیں۔ تمام عورتیں دوڑ گئیں سوائے عمرہ کے، جو وہیں کھڑی تھیں قریش کی اصل جنگی صف کے پیچھے۔ مسلمان قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے اور اسے لوٹنا شروع کر دیا۔ کیمپ میں مکمل افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ عورتیں اور غلام ارد گرد گھسٹ رہے تھے اس ڈر سے کہ مارے نہ جائیں، جبکہ مسلمانوں نے خوشی سے نعرے لگائے۔ اب نہ کوئی نظم و ضبط نہ کوئی کنٹرول، کیونکہ مسلمانوں کو لگتا تھا کہ جنگ جیتی جا چکی ہے۔ جنگ کا پہلا مرحلہ واقعی ختم ہو چکا تھا۔ ہلاکتیں تھوڑی تو تھیں، لیکن قریش واضح طور پر شکست کھا چکے تھے۔ اب احد کی جنگ ختم ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔